Gitu. Pak dilayani. Pak nggak dilayani. Pak nggak dilayani. This is special perform APL Pro Audio, owner by Asep Lukmana, support Fitri 014. Gitu. Pak dilayani. Pak nggak dilayani. Pak nggak dilayani. Everybody get your fucking hands up.
Agen tip mas ya? Mas. Agen tip. Digawe kelambi suwi dikarenian lulu kecelasan hati pikiran tapi kita
Bobe sampai mundur lur.